नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यू कैंपस में अरबी ग्रामर बराए कुरान फ़हमी की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछली मरतबा हमने सलासी मज़ीद के 8 अबवाब, उनके माजी, उनके मुज़ारे और उनकी गर्दानों को समझा और इंशाअल्लाह अब आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और इन 8 मज़ीद फ़ी के अबवाब के फ़ेल अमर को समझेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम मुज़ारे मंसूब और मुज़ारे मजज़ूम उनकी तफ़सीलात को समझेंगे। आइए आगाज़ करते हैं अब सलासी मज़ीद के अबवाब के फ़ेल अमर को समझने का। आपको याद होगा कि फ़ेल अमर बनाने के लिए ये बात बयान की गई थी कि फ़ेल अमर बनता है हाजिर के सीगों से। जैसे सलासी मुजर्रद में अगर हाजिर का सीगा हो मुज़ारे का तफ़अलु, तो फ़ेल अमर बनाते हुए करते ये हैं कि अलामत मुज़ारे को हटा देते हैं और आखिरी कलमे को साकिन कर देते हैं। तो देखिए, जब अलामत मुज़ारे हटाएंगे तो हमारे पास ये रह जाएगा और आखिरी कलमे को साकिन कर दिया तो ये हो गया। अब चूँकि ये पढ़ा नहीं जा सकता लिहाजा हम इजाफ़ा करते हैं एक हमज़ा का। और ये बात बताई गई थी कि अगर ऐन कलमे पर ज़बर या ज़ेर हो तो इस अलिफ पर ज़ेर लगाते हैं और वरना दूसरी सूरत में अगर यहाँ पेश हो तो यहाँ पर भी पेश लगाते हैं। तो इफ़अल ये बन जाता है अमर का सीगा। अब उसके बाद आइए हम सलासी मज़ीद के अबवाब को देखते हैं कि वहाँ ये फ़ेल अमर कैसे बनेगा। देखिए, बाब लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। पहला बाब है इफ़आल। इसका मुज़ारे का हाजिर का सीगा होता है तुफ़एलु। अब जब इसमें हम अमर का सीगा बनाएंगे तो अलामत मुज़ारे हटाएंगे, आखिरी कलमे को साकिन करेंगे। लेकिन ये बात नोट कीजिए कि बाब इफ़आल में हमेशा जब अम्र बनाते हैं तो जो हम शुरू में अलिफ लगाते हैं उस पर ज़बर देते हैं, यानी इस हमज़ा पर ज़बर होती है। तो इसका अम्र का सीगा ऐसे बनता है अफ़एल। और ये भी नोट कीजिए कि ये हमज़ा कभी भी हमज़तुल वसल नहीं बनता, वरना वैसे फ़ेल अमर का हमज़ा हमज़तुल वसल होता है, जब कभी मिलाते हैं तो अपनी हरकत छोड़ देता है। लेकिन बाब इफ़आल के हमज़ा की 2 ख़ास बातें हैं जो और किसी बाब की नहीं है कि जब ये अमर बनाते हैं इस पर ज़बर आती है और ये कभी भी अपनी हरकत नहीं छोड़ता, बल्कि हमेशा लिखा जाता है, हमेशा पढ़ा जाता है। उसके बाद आइए बाब तफ़ील। दूसरा बाब हमने पढ़ा था बाब तफ़ील। बाब तफ़ील में आप देखेंगे कि हाजिर का पहला सीगा होगा, हमने पिछली बार गर्दान पढ़ी थी, इसका सीगा होता है तुफ़अलु। यहां पर भी अलामत मुज़ारे हटाएंगे और लाम कलमे को साकिन करेंगे। लेकिन आप देखिए कि यहां सूरत बन रही है अलामत मुज़ारे हटाने के बाद और लाम कलमे को साकिन करके फ़ाइल। अब देखिए, यहां पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं, क्योंकि ये फ़ा कलमा मुतहर्रिक है। अगर ये साकिन हो तो फिर हमें अपने पास से एक हमज़ा लगाना पड़ता है, लिहाजा यहां पे कोई हमज़ा नहीं लगेगा, बस ये इसका अमर का सीगा होगा फ़ाइल। उसके बाद आइए बाब तफ़ील के बाद हमने अगला बाब पढ़ा था बाब मुफ़ाअला। बाब मुफ़ाअला में हाजिर का सीगा होता है फ़ाअला युफ़ाइलु से, तो फ़ाइलु। यहां पर भी अमर बनाने के लिए अलामत मुज़ारे हटाएंगे और लाम कलमे को साकिन करेंगे तो ये रह जाएगा फ़ाइल। नोट कीजिए कि यहां पर भी अब फ़ा कलमा मुतहर्रिक है, हमें कोई ज़रूरत नहीं हमज़ा लगाने की। फ़ाइल ये इसका अमर बन गया। फिर आइए चौथा बाब हमने पढ़ा था बाब तफ़अल।
باب تفعل میں مضارع کا حاضر کا صیغہ ہوگا تتفعلو، تتفعلو۔ یہاں پر بھی علامت مضارع ہٹائیے، لام کلمے کو ساکن کیجئے۔ دیکھیے ہمارے پاس یہاں آ جائے گا اب تفعل۔ یہاں پر بھی اب کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہم کوئی اپنے پاس سے حمزہ لگائیں، اس لیے کہ ہمارے لیے پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں۔ تو یہ 3 باب مسلسل ایسے آ گئے کہ جن میں ضرورت نہیں پڑی کہ ہم امر بنانے کے لیے کوئی حمزہ کا اضافہ کریں۔ اس کے بعد ہم نے اگلا باب پڑھا تھا تفاعل۔ یہاں پہ مضارع کا صیغہ بنے گا تفاعلا، یتفاعلو سے حاضر کا صیغہ تتفاعلو، تتفاعلو۔ اور یہاں بھی نوٹ کیجئے علامت مضارع ہٹائیں گے تو ہمارے پاس بچے گا تفا، اور لام کلمے کو ساکن کریں گے تفاعل۔ دوبارہ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر بھی ہمیں کوئی حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب اس کے بعد اگلا باب تھا باب افتعال۔ باب افتعال میں مضارع کا حاضر کا صیغہ ہوگا افتعلا، یفتعلو سے تفتعلو، تفتعلو۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم جب علامت مضارع ہٹائیں گے تو یہ ہو جائے گا لام کلمے کو ساکن کریں گے تو یہ صورت بنے گی۔ اب یہاں پڑھنا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ فا کلمہ ساکن ہے۔ یہاں ہم حمزہ لگائیں گے، اور نوٹ کیجئے کہ اب جو بھی باب باقی رہ گئے ہیں ان سب میں حمزہ لگے گا زیر والا۔ یہ اصول ہے، یہاں پر وہ پیش یا زیر کا کنفیوژن نہیں رہے گا بلکہ زیر والا لگے گا، اور یہ وہ حمزہ ہے جو کہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی ملاتے ہیں تو اس حمزہ کو نہیں پڑھا جاتا، اس کی حرکت غائب ہو جاتی ہے اور براہ راست فا سے ملا دیتے ہیں۔ تو افتعل یہ باب افتعال کا فعل امر ہے۔ اس کے بعد آئیے باب انفعال۔ اس کا فعل امر ہوگا انفعلا، ینفعلو سے تنفعلو۔ تو اب یہاں دیکھیے علامت مضارع ہٹائیں گے تو ہمارے پاس رہے گا یہ لام کلمے کو ساکن کریں گے۔ اب یہاں پر بھی پڑھنا ممکن نہیں ہے تو اپنے پاس ہمیں لگانا پڑے گا ایک الف زیر والا انفعل۔ اور آخری باب ہوتا ہے باب استفعال۔ اور باب استفعال میں بنے گا صیغہ مضارع حاضر کا پہلا صیغہ، وہ ہوگا یستفعلو سے تستفعلو۔ اور جب یہاں پہ آپ علامت مضارع ہٹائیں گے تو ہمارے پاس رہ جائے گا لام کلمے کو ساکن کریں گے، یہاں پر بھی ہمیں لگانا پڑے گا الف زیر والا استفعل۔ تو یہ ہم نے 8 کے 8 ابواب کے امر کے صیغے دیکھے۔ 4 ابواب میں ہمیں امر کے صیغے میں حمزے کا اضافہ نہیں کرنا پڑا۔ باب افعال میں ہم نے حمزہ لگایا زبر والا، اور باقی 3 ابواب میں ہم نے حمزہ لگا دیا زیر والا۔ آپ نوٹ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ یہ باب ہے اور یہ حاضر کا پہلا صیغہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں واحد مذکر حاضر، اور یہ پھر فعل امر ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے 8 کے 8 ابواب کی ہم نے امر کی بحث ہم نے
पढ़ ली। एक दफ़ा फिर देख लीजिए, देखिए पहला बाब है बाब इफ़आल, इसका वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है तुफ़इलु। अम्र कैसे बनाया? अलामत मुज़ारे हटा दी, लाम कलमे को साकिन किया। देखिए अलामत मुज़ारे हटाई, लाम कलमे को साकिन किया, पढ़ना मुमकिन नहीं है, फ़ा कलमा साकिन है, तो हम लगाएंगे अपने पास से हमज़ा। और नोट कीजिए कि बाब इफ़आल में हमेशा हमज़ा पर ज़बर आएगी, और ये हमज़ा कतई होता है, वसली नहीं होता। कभी मिलाते हुए इसको गिराते नहीं, बल्कि हमेशा पढ़ा जाता है। ये बन जाएगा अफ़इल। उसके बाद आइए बाब तफ़ील की तरफ। इसका वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा होता है तुफ़अलु। इससे अलामत मुज़ारे हटाएंगे, लाम कलमे को साकिन करेंगे, हमारे पास बचेगा फ़ाइल। चूंकि यहाँ फ़ा कलमा साकिन नहीं है, इसको पढ़ना मुमकिन है, किसी हमज़ा लगाने की ज़रूरत यहाँ नहीं, बस फ़ाइल। फिर तीसरा बाब है बाब मुफ़ाला। इसमें तो फ़ाइलु इसका वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, अलामत मुज़ारे हटाई, लाम कलमे को साकिन किया, बच गया फ़ाइल। यहाँ पर भी हमज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाब तफ़अल, यहाँ पे देखिए ततफ़अलु इसका सीगा होता है वाहिद मुज़क्कर हाजिर का, अलामत मुज़ारे हटाई, लाम कलमे को साकिन किया, हमारे पास रह गया तफ़अल। यहाँ पर भी हमें पढ़ने में दिक्कत नहीं है, कोई हमज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाब तफ़ाउल, इसमें वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा होता है ततफ़ाअलु। यहाँ पर अलामत मुज़ारे हटाई, लाम कलमे को साकिन किया, हमारे पास रह गया तफ़ाअल। यहाँ पर भी हमज़ा की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। फिर उसके बाद हमारे पास छठा बाब है बाब इफ्तिआल। इसका वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है तफ़्ताइलु। अलामत मुज़ारे हटाइए, लाम कलमे को साकिन कीजिए, हमारे पास यही चीज़ बचेगी। और पढ़ नहीं सकते, फ़ा कलमा साकिन है, इसलिए हमज़ा लगाएंगे ज़ेर वाला। बाब इफ्तिआल में हमेशा ज़ेर का हमला लगेगा अम्र बनाते हुए, इफ्ताइल। फिर बाब इन्फ़िआल तनफ़इलु, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा, अलामत मुज़ारे हटाई, लाम कलमा साकिन किया, नून साकिन है, पढ़ नहीं सकते, लिहाजा हमज़ा लगाया ज़ेर वाला। बाब इन्फ़िआल में भी हमेशा अम्र बनाते हुए हमज़ा लगेगा ज़ेर वाला, इन्फ़ाइल। और बाब इस्तिफ़आल, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा तस्तफ़इलु, अलामत मुज़ारे हटाइए, लाम कलमे को साकिन कीजिए, हमारे पास अब जो सूरत बनी उसमें सीन साकिन है, पढ़ नहीं सकते, अपने पास से हमज़ा लगाएंगे ज़ेर वाला, इस्तफ़इलु। सिवाय बाब इफ़आल के इन तीनों अब्वाब के जो हमज़ा हैं ये वसली हैं, जब मिलाएंगे तो फिर ये पढ़े नहीं जाते, बल्कि जो भी लफ्ज़ मिलाते हैं वो बराह रास्त आकर इस लफ्ज़ से मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने ये मुकम्मल किया सलासी मज़ीद के 8 अबवाब का अमर का मसला। अब आइए हम आगे चलते हैं मुज़ारे मंसूब की तरफ। मुज़ारे मंसूब, आपको याद होगा कि हमने गर्दान पढ़ी थी मुज़ारे की इस तरह से, यफ़अलु यफ़अलाने यफ़अलूना। तफ़अलु तफ़अलाने यफ़अलना। तफ़अलु तफ़अलाने तफ़अलूना। तफ़अलीना तफ़अलाने तफ़अलना।
افعلو نفعلو نفعلو، یہ 6 صیغے غائب کے ہیں، یہ 6 صیغے حاضر کے ہیں، اور یہ متکلم، یہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے، یہ مذکر اور یہ مؤنث۔ یہ ہے مضارع کی سادہ گردان، اسے ہم کہتے ہیں مضارع مرفوع۔ جب اسے منصوب بناتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے، ذرا نوٹ کیجئے، دیکھیے یفعلو، یہاں پہ کوئی نون وغیرہ نہیں ہے، یفعلانے میں نون ہے، یفعلونا میں نون ہے، تفعلو پہ نون نہیں ہے، لیکن یہاں تفعلانے یفعلنا ان میں نون ہے، پھر تفعلو میں کوئی نون نہیں آخر میں، لیکن ان باقی دونوں صیغوں میں نون ہے، یہاں بھی نون ہے، یہاں بھی نون ہے، یہاں بھی نون ہے، اور یہاں تینوں صیغوں میں نون نہیں ہے۔ مضارع کو منصوب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جن صیغوں میں آخر میں نون نہیں ہے وہاں پہ زبر دے دیتے ہیں بجائے پیش کے۔ لہذا یہ ہو جائے گا یفعلا تفعلا تفعلا افعلا نفعلا نفعلا۔ اب جن صیغوں میں نون ہے ان کا نون گرا دیا جاتا ہے، یفعلانے کا نون گر جائے گا، خالی رہ جائے گا یفعلا، یفعلونا کا نون گر جائے گا، خالی رہ جائے گا یفعلو، اور یہاں پر ایک الف دے دی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر واو سے پہلے پیش ہے، یہ مدہ ہے، جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہو یہ واو مدہ ہے، لہذا ایک الف۔ اسی طریقے پر یہاں بھی نون گرا دیں گے۔ البتہ یفعلنا، یہ جو چھٹا صیغہ ہے اس کا نون کبھی نہیں گرتا، پھر یہاں بھی نون گرا دیں گے، یہاں پر بھی نون گرا کر، اور یہ واو مدہ بن رہی ہے، الف لگائیں گے، یہاں پر بھی نون گرائیں گے۔ اب اس کو ایسے لکھنا پڑے گا، ہمیں یا کو ایسے لکھنا پڑے گا تفعلی، یہاں بھی نون گرا دیں گے۔ یہ پھر 12واں صیغہ ہے، یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، یہاں بھی نون نہیں گرے گا، نہ چھٹے صیغے میں نہ 12ویں صیغے میں، اور باقی ہم نے لام کلمے پر زبر لگا دی۔ اب دیکھیں یہ ہے مضارع منصوب۔ اب دیکھیے یفعلا بجائے یفعلو کے یفعلا، یفعلا یفعلو تفعلا تفعلا یفعلنا، تفعلا تفعلا تفعلو تفعلی تفعلا تفعلنا، افعلا نفعلا نفعلا۔ یہ ہے مضارع منصوب۔ کچھ ایسے حروف ہیں کہ اگر یہ مضارع سے پہلے آئیں تو مضارع منصوب ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے لن۔ لن کا مطلب ہرگز نہیں، جب بھی لن آئے گا مضارع سے پہلے مضارع ہمیشہ منصوب ہو جائے گا، یہ کبھی نہیں ہوگا لن یفعلو، نہیں، لن یفعلا۔ پھر دوسرا لفظ ہوتا ہے ان، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ، اس کے معنی ہرگز نہیں، اور لن کے معنی کہ، ان کے معنی کہ، جب بھی ان آئے گا اس کے بعد مضارع آپ منصوب دیکھیں گے قرآن پاک میں۔ پھر ایک لفظ ہوتا ہے اذن، ایک حرف ہوتا ہے، لفظ ہوتا ہے اذن، اس کا معنی جب تو، یہ بھی مضارع کو منصوب کرتا ہے، لن ان اذن۔ پھر ایک لفظ ہوتا ہے کئی، قرآن پاک میں آتا ہے، یہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ، یہ بھی مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ پھر ایک لفظ ہوتا ہے حتی، یہاں تک کہ، یہ بھی مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے لام زیر والا، اس کو کہتے ہیں لام کئی،
اس کے معنی بھی ہوتے ہیں تاکہ، یہ بھی مضارع کو منصوب کرتا ہے. اور ایک فا ہے جو کہ کہلاتا ہے سببیہ. یہ بھی مضارع کو منصوب کرتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پھر. فا کے کئی مفہوم ہوتے ہیں لیکن ایک فا سببیہ ہوتا ہے، یہ بھی مضارع کو منصوب کرتا ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ لکھے ہیں 7 الفاظ، ان کو کہتے ہیں نواصب مضارع. نواصب مضارع، ایک بار پھر ان کو دیکھ لیجئے. لن ہرگز نہیں، ان کے معنی کہ، اذن کے معنی جب تو، کئی کے معنی تاکہ، حتیٰ یہاں تک کہ، اور لام زیر لی لام کئی کہلاتا ہے تاکہ، اور فا سببیہ پھر. جب بھی یہ الفاظ آئیں گے مضارع سے پہلے تو مضارع کیا ہوگا؟ منصوب ہو جائے گا. اس کی شکل یہ ہوگی جو آج ہم نے پڑھی. الحمدللہ کہ آج ہم نے ثلاثی مزید کے 8 ابواب کے امر بھی سمجھے، اور اس کے بعد ہم نے مضارع منصوب کی گردان دیکھی، اور اس کے بعد ہم نے وہ الفاظ پڑھے کہ جنہیں نواصب مضارع کہتے ہیں. لن، ان، اذن، کئی، حتیٰ، لی اور فا سببیہ، کہ جب بھی مضارع سے پہلے آئیں گے تو پھر مضارع منصوب ہوگا. قرآن مجید میں آپ کو یہ نواصب مضارع بہت کثرت سے ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کے لیے ہماری اس کاوش کو آسان فرمائے. آج اجازت دیجیے، اسی پہ اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 13 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. سوال نمبر 1، باب افعال میں فعل امر بناتے ہوئے علامت مضارع ہٹا کر ڈیش لگاتے ہیں. اے حمزہ زبر، بی حمزہ زیر، سی حمزہ پیش. سوال نمبر 2، باب تفعیل، مفاعلہ، تفاعل اور ڈیش میں امر بناتے ہوئے علامت مضارع ہٹا کر الف نہیں لگاتے. اے افتعال، بی انفعال، سی تفاعل. سوال نمبر 3، مضارع منصوب بناتے ہوئے جمع مؤنث غائب اور ڈیش کے صیغے سے نون نہیں گراتے. اے جمع مؤنث حاضر، بی جمع مذکر حاضر، سی جمع مذکر غائب. سوال نمبر 4، نواصب مضارع ہیں لن، ان، کی، حتیٰ، لے، فا سببیہ اور ڈیش. اے اذا، بی اذن، سی از. سوالات ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. سوال نمبر 1، باب افعال میں فعل امر بناتے ہوئے علامت مضارع ہٹا کر ڈیش لگاتے ہیں. اے حمزہ زبر، بی حمزہ زیر، سی حمزہ پیش. سوال نمبر 2، باب تفعیل، مفاعلہ، تفاعل اور ڈیش میں امر بناتے ہوئے علامت مضارع ہٹا کر الف نہیں لگاتے. اے افتعال، بی انفعال، سی تفاعل. سوال نمبر 3، مضارع منصوب بناتے ہوئے جمع مؤنث غائب اور ڈیش کے صیغے سے نون نہیں گراتے. اے جمع مؤنث حاضر، بی جمع مذکر حاضر،
سی جمع مذکر غائب. سوال نمبر 4. نواسب مضارع ہیں لن، ان، کی، حتی، لے، فا، سببیہ اور ڈیش. اے اذا، بی اذن، سی از.